Live report. Yes, plano karon sa gamhanan sa probinsya Sugbo nga magpahigayon og environmental summit aron matuki ang mga solusyon sa mga nagkadaiyang environmental issue nga naghatag karon og hagit sa kagamhanan sa probinsya Sugbo. Matod ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga ang maong summit magtigom sa tanang mga stakeholders gikan sa usa ka lokal ug nasudnong kamagkamhanan, mga advocacy group o pribadong sektor aron hisgutan ang nagunang isyu sa kalikupan. Lakip na ang paghatag og solusyon sa climate proofing. Ang maong summit gikandak ng ipahigayon sa ikatulong semana sa buwan sa Pebrero, din lakip sa Tukion ang waste to energy kun WTE solution not sa hitabong trahedya dito sa Binaliw landfill sa may barangay Binaliw ning Dakbayan, Sugbo. Kaganiha gikatagbo ni Governor Pamela Pambari 4 sila si Junji Madara, ang presidente o CEO sa Met Power Venture Partner, nga mo ikatulong nga ipresentar sa ubang kompanya sa probinsya Sugbo. Uban niya mo ang general manager nga si Attorney Verlan Dungon, samtang si Bari 4 giubanan ni Attorney Aristotol Tutol Batuhan og ni Impases. Kuno galing madayon ang WTE, gibutyag ni Impases nga adto kini ipahimutang dito sa may Balili property sa Kapitolyo nga naa mahimutang sa Dakbayan sa Naga. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa atong mga mata. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin A ug zeaxanthin. Alang sa isang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdaleno, XFM News. XFM report. Exciting!